no joton dale me wa go a tumo na bodu golete to we for titan po we to ku me na do to ne do wonenu Joseph yi gome bodona falo bodomo o to se po meme sunu se lepo po kan nipa e ton lepo po yin po e ton lepo po ne he tin do lepo po so igba kenani tonji wa bodo ayego ye ti to igba go se ni tonji bodo so meme sunu e ton le sese e yo me aton bodo ye ki aran falo o de jo do ran Abraham wonena e san vo to we Genesis ton sin we for me plan wonu e san vo lo vo nu wa shikone jo mo kan do ho wala mi ogbonji wala so mi ko se edona ye olande ton deji ide jo do nero yo aje o heleji nu shikone ba mo yo ranze so gowaji le gbaja na ya volo do cha fo sanya e chin lo bayi edi meze sisen to zungbo me bo sisen lo de eze e chize o de lo gble to gbe negbe edona ze sisen lo de bodo dego ma dona ze de do de siteme ma so fide no kudete ozo me mo do me ho mi to le no kanu e to le bodo we ma yi ni ka ze de do de siteme edi me ya gba nu konto segbe il en est là jeune flexion et on dit que le titan bon edouane pour ya jona ina do ton dawedagbe ozo ya sum de bodo goflin on ya sum love bo etite on egoa aweto egoa o jira o peton me ejodo we bi o sum 72 me e vesi no atonto emi to koloje e se lo gble e ma yi pon e mo yi ozo mi do na pa emi de le go susu to agunle boji ni glo mi no kanu mi to le do ma yi mi no he odo kreti bodo no hotel ni a he se lo gble ai evolution me gonflin le poa ni jana ya hosolo ye chogo ina yite ina jawe dilikun okuto de na ngonde godo la me okudu anya otu de jo do no khome susutra wozombo mi dona vision jo ton le podo yo me no teto jo no kono mo yin pa yi de lego bo dibusi jiwe to gbe kakado yi aje conducteur adon he odo clit ni ana mo tami to ma pe gandi bono henun adon he lo to we ma ji bono hia no le to de jero de bo dego kaka je fifo amado ase bono se de inteme kabi je clotina bo jawe to bo vesino atonto jemitezi bojo pedo som 336 eto no hiama ba jone do ba bio som 72 me bogodo ba no bodo mo mangba wale goweji ayen sesen logule wezon me kun azon le bo ma e o le ino de do azon lokan bo ka je gbe mi to un viene to me bo mi ma yun edo ko le pon da ho eto flen o gewe to flen en fe jemeleji be dado be wo e mo nu eto tintin no ka ngbe ma yin so tan pe na me bo na ze me sian yin to e kon to akam mi awoji we ni so we non to flen amloze 13 14 15 eso dren alo domo yin sikwe okwe atometon de wade po gbogbo asikwe okwe atometon depo po agbo okwe atometon depo po apodo popo po awon vudo popo eso yi onu hele po wede eso mo aye to shinsen bo so yin mi mo odedo odeji sigba e mama okelegba okenusa ton le so jete do siology wonu na ma mo tan na do so gan man diele na nu ejo to jijiro lo dodono lo to bibi ndo so gan ni dagbe e tan yo lo he nu saton legba wa bo jana ya folo gbeyan ye bo horo wa dio bo do mo ni yu edo okoto na wa shi to aigba mani e tonji bo na sen mede voler ya sen tadi kanimo na kwe fowe to kwe fowe godo e mi na wa he go wa igba loji e ma mo din e ma gan ya igba lo ne tetu e sha folo san Abraham so yan ye orona ogwe so to aije American mende je Abraham ji bopon àárín wọn zivlu gongon ton de jeji wo so do Abraham do mo àárín wọn zivlu gongon ton e jeji mi do do mo okun to na yin wa sinu to igba he man ye ton ji bona se ina so bianu kuna ye ho kwe fowe akotaloga kena se wenye na so da wena egbe don din o jo do na holando so gan che mi mo to verset 1 verset 2 mais chapitre 47 mais do me da holo Jacob wende ko duya nle poton fo ezon gbegbele obi Egypt holo eche abobo do na ho jiwe odun ye o menemu e kata fo aigba loji me didi ni mo ni do mi na mo we lo metun nkan do ne ma mi te fini mi ko do we lo ya zo mi ye o menebi we ta fo aigba loji o so jete aigba loji mo po fie ton lepo o fie ton si vile o fie ton si ansile ye po e wa aigba loji beto na ikare gbango mi na mo nkan ma do mo we o bi aigba loji bitonji o jo dolo na do yahosu to nu Abraham shibasi to nu ko lo holo eche ye holo ele kaka isa Joseph kaka meme sunu ton lewa kaka bo do blade le holo lile amo divie na do amu ngbulo yi na do so kan ho jo ton che o endo mo akota jo de lo do na wa kan mo gbenu o be jina ton chapitre 45 verset 10 ye na no no igba go se ni tonji ye na so tin to dalishe
ye po vitule po ne teutu Egypte le mai wona kan yin to le mu no yeme o la no na ye ai gba Goshen ton e ka ta di banlieue o to re bo edendo Egypte sin to ra hogbo wona na Joseph to hodo len e di do len to we generation 45 e mo wa Egypte ni an do e no ai gba Goshen ton ji le verset 3 ni ya me falo so do ran meme sunu eton le domo etewe azon mi ton iso do ran falo domo lengbo yin to le we David le mi le po to mi ton le po iso do ran falo domo nando wa si to aigba loji we mi do wa na kanlimande matin na kanli mi ton le na kuvelo insisient talala to aigba kenani ton ji kuvelo sien bo gbele po hu yan aigba le to zingidi jijan bo domo emi wole janwe bo glagla bai bo e won se jo ton bai mono la o sen jikwe yewe ton bagba bo gija bo e to wulu mo kuvelo no zinla o to sin de no to so aigba glo bo do no he no kun nyo to do me bo to so gan he system wa aga e no te do sin lo o sin le ti mo no sapon glo aigba ton jikuno jagbon aga ṣùgbọ́n de ti loro do sin de so ti mo yan hun wo nu emi no do lole ero mo yi de ti mo no he aigba yan bo yo no yilodo la marée haute o e yilodo de no marée basse lo ni o ino mo glo lo hu aigba lo sin glo e hu e na hu me ni marée haute lo wa do sin mi no mo do mo e na nyun e bo na vonu kun lo jirado bo na pan vito aga ahuna jato zame bo fi to son me le mayon e jikuna jato clé ene onu mi to le to dinene zo mi ṣùgbọ́n e ma gan mo do na enye tenu ne le aigba be ohoa wo zombo e do to wele me do mo nugbo e no do jiku ye ono ja jikun to dodo no po ma wa dodo no po single me nugbo e mi do ma do laro amo ni ho me huin bo e mo do me lo to nu kan ito yina do ngba bo ndo mo e jodo na yina kan to go aigba e no te do sin mo no te ahun mo no te jikun nu e do jikun na ja do gudo no ya mo ma ja do gele to me pon weto he do le pena fio mo ne je nudu gwenu e do na weto mele volesi e no wa moga ya sukare me do mi asuka Amos chapitre 4 verset 7 verset 8 verset 9 poro nyenga ko so don ojikun do godo son minde wona na osun atongbe so tin ayi je ojije gwenu poro nyen na do jajikun do to hoda hodeji nyen na do jajikun do to da hodeji bo so ren manando jajikun do to da ho awetoji bo so ren manando jajikun do to da ho awetoji yeren jikunjado apareji poro apareji eja jikundo mayogba ngo mangayo wo to te bo na sisen mo we to da ho awe kaviaton to dindan yi je to da ho de kon na do nu osin bo ma so yin pe konogba kan show mi le ma so le godo yende na jo ma le go mai nu yu do dimo no mo nu we mi to le ma so gbe wo zo ba do to mo yin eno ba mo da we ena ku si so glo na nu ya do le ko na he wo be wa u ve we yin a o tu da o de jo do no ko me eno ve ka mo ko ma eno wa mo bo do no ya asuka de to ai ba jile wo zo do to wele bo me edo gbegbe mi na gbe ho me me hu lo to to hun le me to ai gba ji bo ya asuka bo no jirete edo ena ho yi me ena ho e ma fini chokoto do ho Amos 2 le dernier verset le verset 16 poro e wa ke yin tu do to hun no le shinsen bo lo ila jikun no ja bo lo ila kun ba hun lo to bo lo ila to singa edo ena ba hu lo poto gbelogbe bo na ho yi me e ma gan no te na ho yi me to azanegbe dagbe we okuru no do mo no ba ne ma donc asukale matin to nukon ton emi le weimo de matin mi no wa dede emi bi o fe me ka bi o file na mi yo mo hu be no hu me mi no bi on le je mi no na nu e ma do akodo awe no ko asi ahan na pon ko me lo ma ko asi ahan ni aporo ko ma so to me lo mo nu nukon ton no e mo do nse do awe jole ma se kun ko jole aduna na ndudu me bo ko na go me lo jona hu lo na we mo no yin mi ka no be pli bo no sieji bo no mi ton cho po fi mi ton le ko mi no file na bi on du to so ma yawo bo hunu zonu o singa ma wa mo le endo ye wono le so idambu aje we to gbe o do mo eto le ne mi wo zo eto no bayi ni adogun to bayi amo lo le na je fifi yi kan dai gbokun mo no ibone wo zo wo ko fe ma yin dagbede weyin atiri jo to ti tan eto no han do gbe to ku ena hewu hayo na hasude mi go be mi de Genèse 46 verset 34 etewe azomiton we minado yin to kan ni ton lewe David to le ko yin ça faut que tout le monde na we ko na je Pharaon de chapitre 46 l'homme we ko 47 mais verset 5 à 6 falo so do ko ran Joseph do mo o to to po meme sun to le po wa dewe ayigba Egypt ton tin to nu kontue to wan pe no gba wa igba ton me ani he o to to po meme sun to le po na do no to ayigba Goshen ton me ani gbo ye ni no ye so yan vive no le to ye shinsen iye do ba si o gan to kan ni seleji Joseph so ren Jacob to ton bi o hon me bo so do falo nu kan Jacob so dona falo so do ran Jacob do mo
Nembu azan o ko gbeto ton le ton. Verset 7, 8, 9. Jacob so do ran falo domo. Dans la phare d'amant. Azan o ko to wiwe kisi zoni sheton le kan we awo. Et de quoi quand yao. Vous depo nyina po azan o ko gbe sheton le ko yin. Nyama ko pla azan o ko gbe o to shele ton. Je vois tout clair Hugan, nous cheko Hugan, à ville. N'était tout ou yan les lo. Nous et Don Abraham le po mais na henchete. Il m'a donné mon yinado do flan. Et ta hosu te go to te. Ati yinado Abraham ton, kabi Isaac ton. Abraham mon we to me na se ki glodi jide. Azan o ko gbe o ko shele ton yin kan ton awo. Vous depo nyina po azan shele. Ima ko so hen pla azan to wiwe kisi zoni to shele ton gba. Jacob so dona falo. Bouton ils sont falo nous kon. Ben voilà, toni donné. To clair e wo mo. N'était tout e wo dona we. Na wo jiwe na se ki go lodo. Hébreux 11 verset 9 verset 13. Verset 9 et 13. Moïse dali e wa washi to ayigba pa gbe ton loji. Dide o hojo ton dodo. Yo jono to me. Bono no go me po Isaac po Jacob po ye guru to pa gbe lo po ton he. Verset 13. Yo me hele po e ku to iseme. Ye ku to iseme. To di do me. Bo mamo pa gbe lo yi. Sigba ye ko mu to aganu gbogbo. Ye mu ja to aganu gbogbo. Ye mu pa gbe lo ja. Sigba e ma wa to nu ko to. Somme 119 verset 19. Washinu wenye to ayigbaji. Ayigbe dide to ele Oulason de blo. Dieu, mina go abio verset 10. Oula ton mina bien. Waje 12. Jacob so dona falo. So ton ils sont nous kon falo ton. Joseph so do tena auto eton po me sunu eton lekpo. Bo sonna no tindo yeto aigba Egypt ton me. To wa penu gbawo aigba lo ton me. To aigba la main ceci ton me. Il falo ko de gbenedo. Joseph so yi ndudu do nyi auto eton po me sunu eton lekpo. Pourquoi beto auto eton ton lekpo. Crédit wedo yeton le. Demi moto verset 10. Ouais 12 l'homme ni. Ni mina go verset 13 me. Mona ponu edo. Ndudu de ma sorti to ayigba lekpo ji. Na ku velo sin talala. So mo ba ayigba Egypt ton po ayigba Kenani ton po ku shi na ku velo ton wutu. Jite fu so be akwehe ye mo to ayigba Egypt ton ji le po pli do po. Ko to ayigba Kenani ton ji. Na o gbado ke ye hole. Jite fu so hin akwelo wa o ho falo ton me. Ure na ye ko kule akwele po to ayigba Egypt ton ji po. Ko to ayigba Kenani ton ji. Egypt le po wa Joseph de. Bodomo na ndudu mi. Na te to emi le na do ku to nu kuntu me. Na kwa mi ton le gboda. Joseph sodomo mi yi kan mi ton le wa. Nyina so na mi na kan mi ton le. Enya kwa mi ton gboda. Donc ou ben nous si siende. Ni je kan ton le bewaji, na do igbado, ma do yi ndudu. O kan le volo. Mi na mo ne wa to nu kon. Be kan wa ko kan le po e vo. Ou ve ma yin nda gbede. Wa zombo. E mi to pe gbebo se do, pe de bodo mi gole. Les maisons voisines. On me taha se renton na do numbe. Mi no tenpon. Laisse kilo lo po, kilo awe, gale tongolo ya. Mi no man comme nous mi ton le, wonona Dieu na dagbe mi. Men jeje na ko moto climatisé po ba gban gogodo. Na be we, viele me abenu. Me na benu temele e to dudu bo nunu. Pa to petre senji, to petre senji no se nusu ba fi be se ran. Adona man dudu lo le pe. Memo, anga se jo ton le po ni ko ma bi oloma. Attendu beto, beto wen ku to dewe. Ye wen ku na kuve. O Christ dia lo ran. To we ma to ton 25 me ko to ton ibaji. Do kuve humi amana mi do. Do fita mi ka mo ete, do me mi ka ba na to ibaji le lo. Wazombo Christian Lenize ne to mo do mo. Do na go na we to pataki gbondu dali. Afowo go to egbon. Ndudu pataki. Genèse 41 verset 30 verset 36. To godo ye ton o ko shan o kuve ton afon. Nu pole po ye na so won je go to ayigba Egypt ton ji. Kuve na so va ayigba lo. Ye ma to nu pole na nyu to ayigba lo jigba. Mo kuve he na khodo ton dali. Na ena nyi na gbawo. Ko na ene he ye yi odrole do basi to aweji ran falo. Eyin na do nu he okulun do lo na he lo do janwe. Do la ji we ku dro do. Joseph to dro tu mo flemo. Do ko velo na nyina gbawo ena nyina bogbe to ma tenga han ni tingo. Na ejino ya khosule to Egypt go. Bro to akota ile do ile go pe. Ne te otu ayigba lo nyina to we lonu. Bo sunu do mi na yisun do mo yonu. Nyonu do mo nyonu awe temi to nja mi na yido mo yonu. Nyina gbawo person yo meto ayo ne lejire ni eto to do mi to jire ni veto me. Yeni fefe na jobo to son ayo mon kotonji. Sunu mo no yisun do mo yonu gba. Nyonu mo sono yi nyonu do mo yonu gba. Bo me mo sono mla he nyonu jago do de jehedo. Do emi to tene vo dindo nyonu go. Ne vo na ba ina dene.
amonu ena do hiawe ena fiu ali ndo to egbaje na ba ipoto egbaje na ba ipoto lo na no jo bible yo sendego ejedo eni zingun eji so kan mo gbe woni ado menu eje ya we fara won do mo ni bi o lo me we mo se do le do mo jo de da o pa igba ko do mo ni jo visire to le do ye ni to so fi bo isan for mi e do menu yin mo ya emi le mayo jiwe o de gba mo yo meto sisan yin kan zan po yunu po ati yunu ati sunu ye to kan be do mo be jo lo to gbenu gbe do mo nu gbo ya e na ta so jawo ya won Exode 5 verset 2 Falo Sodomo menu okuno bo nyina dodo to ayiran ogbe ton e do menu enu yin jiwe ya ma se ne do menu nu e mo sien gba emi na bi o ko lo me wa ne eklo mi na mo to nu kon menu ekuno lo e do de here Egypt ma o gbre désolé e hono to teso e to tan wele me ba fun to here e ma ga won pon verset 48 57 e so be ndudu o ko sian wele ton pli etin to ayigba Egypt ton ji na Joseph tu modro na Pharaon was e do was nyina no nkomana do waso lo le mi ogbon fun wayi we ba se o be ndudu pli ndudu ya to ye hunle de wende hu be sin o jire lo e wa mi ho de hla jo do ni mai hu be do ho mi blo no hu be do no hu me ba gbon fle pe an jan aso le pon gbre ku ado bangle pon na fio akono le na be gle to dia do le mo do gle mi to e je flan agbon tribunal ga ba na chiko no wa mo ga ne te to na do ya hosu ba mi to mo do me na mo je no wa nu nyina kanga ma wa nu nyina kan de adulo na gbon ya ti nyina de ati lo wa nu ya hosu de no mo je no jo nyina do na me je mo eno ya hosu e mo jo nyina do ne ena ya hosu to go we ko do jo nyina do na we so ndo me la wa do flan je wa bla nu ngre da gbon wa no be ma ko do no do te bo dio ena mo nu ena wa he verset 14 verset 15 et verset 16 Joseph so be akwere ye mo to ayigba Egypt ton ji le popli do po bodo to ayigba Kenani ton ji na o gba do ye khole Joseph so hin akwe lo wa o ho Falo ton me bodo na ye ko kule akwele po to ayigba Egypt ton ji bodo to ayigba Kenani ton ji Egypt le wa Joseph de bodo mo na ndudu mi na te to emi le na do ku to nu control na akwa mi ton gboda akwa foto ye ne mi ndudu verset 18 à 21 bodo na o kwene vo ye so wa de to ku awe to me so wa bodo len do mo mi le mana so wula son krono shede le ye kule akwa mi ton le po vodo oyin po kan ton le so yin o krono sheton ye ma so po nu le da ina mi e po do igbado podo ilesi podo ile bodu whatever e po ile chopo ta iton ko afi ati asie ton le so yin adavo agbasa mi ton le po ayigba mi ton le po ene otu ete otu emi na do ku to nu kun o krono sheton me mi le po ayigba mi ton po o mi po ayigba mi ton po na ndudu mi po ayigba mi ton po na so yin David ran Falo bo na okun mi na mi ni do no gbe bo ma ku podo ayigba lo so yin okro gboblo nukun bi afi le pon e wa non ye se de jo pa ayigba ton le gbogbo e kho bodo dun ye se de jo bodo yi gbado bo ile so gbeto ile sun kan ni mo na Pharaon ayigba ton le e Pharaon no grâce à Joseph ni mana tu mo nu mo lo ton bo e kho do to lo na va ma ti an gbeto lo ko le blano e jo e wo Joseph do mo tan ibi oflen e ma mo nevo na jo irun o yebe bo to le pon hu bo eno to sindi mo ku do ailoji wazumbo emele fo mo ndu egbe so ton ni dupe na jo e kwa kan do nu me e jora ni fon ta fokon bro kunu dupe na egbe ton ya na mi no do mo mi ma ba ndu popon awon yan fon gla mo je ndu ko mo je kinkan roji amayon dagbe fi ahen nu lo so anga do na gbado lo pobo e na yan bo na fo wa ga bo na sisen adona na pe han mehe zombo no kunton bo na sisen bo hen sisen wa iro na se pe han e ko kan lo bo se do nu me e me mo amadu do jijo oji ne e o amadu do jijo oji ne ana mo hogun sandali wazo wele do fle do mo besun se no mo hogun jivia to we jele mi atome ye o bajira do mo kun fi se ton le adogo to nu kon gbogbo wa tadi me na jaji panu me na jivia no yimo amadu na chindu ne adona na o pe han me zombo ndu lo do wa me tra igba do sinji kan nu po ilo gbon dale asuka lo po akan to han gan àwọn le mo no peji no visi Yesu mina go wa verset 23 24 25 26 gunanu e Joseph dolan gbetole do ayego yen ko ho mi to egbe pa igba mi ton le pona Falo mo okun ti to fina mi na so do ayigba lo do ayigba ena so wajo to zin odi do le wenu pe mi na no na dada ton de ran Falo ina inukun ayigba e ton de ze do ati lo sule ina legre ni ka legre ina mando aton bran ze lopo Faro ile so na yene ene lo mewe ina so ason kwe me le te bo ile so na dun so mo Joseph adagbe ran Egypt ni lalo eso vivi na Yesu 27-28 verset Israel so no ayigba Egypt ton ji to ayigba Goshen ton ji ye so tindo le to me bo yin sinsen no le bo so sude ji gege Jacob so no ayigba Egypt ton ji ho okwe fotonu kun we 17 ans mo we asan Jacob ton le okwe ogbe ton le ton ni okwe kan ton kwa tonu kun we
Jreso sepo 147 ans. O jreso sepo bo Israel manano maku. So le ngulu no so bonya lenu sin me so edo jreso bo e manano ma wede. E manano maku. E manano mai. E makune. E manano ma damlo. Ni ku nyina gbawo. E manano ma damlo. Do ina so voezi titi to azan o podo tombe. E so yiro visunu eton Josephu. Bodo lendo mo. E nye ko monukunda gbe to nu kontuelo. Yi nye vewe. Alo to edo asakpala cheglo. Bo yi ko me un po nu go podo zanhemi. Adishi o che nye vewe to Egypt memblo. Shigba. Wona nye damlo he o to shele. Yena zemi ton son Egypti. Moi donien do fide te Abraham, Isaac, Jacob do. To aibade hoto. Aiba kenani tonji to vi heti ton lesi. Edo yo domi ton dona goa flen. Dawe. Fide yedi Abraham, Isaac do. Flen e dona zemi lo so do wezo doni hen asakpara go. Yo tuma asakpara sin hoto fipon. Donc edo ni wa hen asakpara go kule. To magbele me enye chin lo wa gbeto e ton anyo. Wono hen asakpara go do kule. Ni e ma wa nloba. Et n'a noté, pour mon atteindre il serait sans force. Ces forces vont l'abandonner. C'est-à-dire qu'on est dans les courants du tout, et n'a roulant son citon. Frère, non, besoin de mon nihin, sakpata, et mitongo. Vous voulez, Genèse 49, verset 29, verset 32. Et son acheté, ou d'organ et de mon, n'y a pas bec plus grand, hen me chelede. Mindisho chez de go, toche, et ton, toi, ik basro etin to danji, et flon et hitin ton tome. Toi, ik basro etin to danji, mark pela tome. Etin mal mle nou kon. Aïba kenani tonji verset 32. Danji lo po aïba sro lo heti to mepo he khoson o vi khati ton lesi. Non fi Abraham zakdo lo flen we ni zemido. To nu ko yime. Maintenant mo ko Abraham ton chapitre 25 Genèse verset 7. Abraham do ko nebi. E le we azan o ko gbe Abraham tonton he ho. O ko kene foton. We kene foton 175 ans. We Abraham etindo ko do yo. O ko le duedo. O ko de todo dego. Kol de sakpara hulo podo getelo pogo boy chon krigona kol lo chun no flen kaka bo yo o krigo suma lo leji non ma fay don si zoniba o kan lo le do kan lo le ze okule okude de bodo dego bo tedwego bo huno gbon kan lo le me don na jijo ho no eto alo papare ka ja fa papa huji mi no mo do ni za fa papa do te wa fa ku de jilo mi no mo do agwa we bulon de henye ye wa son petoton ye tuwe e du ko sona jode ke joblo bon ebe asida nya amo eno je vovo bon no mo eto vovo non ntito egbe to bo eto eno to mi don fi gbeto to le do mo ma tito gigode me u gado mo ini na pe han jiwe ye we ntito e ya wa lo gbogbo lo je vovo eno mo kwelo to le so asusu nya e bo kwelo le wa to agayi le eno je di le jodoji an jani son relation gbologo tana fun wa kan re gbologo wa gija mo donc mi na pon we Genèse 35 28 mi na pon ko ni de Isaac waro azan Isaac ton so yin okwe keneko 180. Nous wado 180. Attends, j'ai dit. Et mi abio Jacob ton. Mi na moto 35 le dernier verset. Verset 28. Ou en Isaac ton. Et mi na abio Jacob ton. Mi na chapitre 47 verset 28. Jacob son no igba Egypt ton ji ko ko foton kon we. Mo we azan Jacob ton le o ko gbe ton le ton yin o ko kanton ko ton kon we. 147 ans. Donc we le ni mi le na mi. Pour verset ton le ko. Et to ya do moto godo me ton kon yi me. Beto sole ye wono so be mejo ton so no ashikona agbaza bo ina jogbodo mi mono via vi susu blo na ima ko idamlo ina so gowa shubani do mo azon eton lewa nyina bo isen fodun deme kai bo du aze to yawo no si azon eton kon jawe me ye ni voa zivu no enele yele na ku ima damlo me nu ale ha ovi to azon jo to kon to fit wegbe bo na do mo imo na gunu kon tatagba bo no ize nevo do home do go bo nu ale he lo menele ina ba ele ko gbidigbidi to paradise me to aigbaji podo to loan e ma so gamo ye netetu elezo ogbo lezo sru to je osinu kan suga menu atejile bo ma se ne vodogo bo gobi odeme pe vide ina hun lo hon ina bi ogbo to je oji netetu ma furu agbaza na nedon suga me ndo mo imo gbedo nu kon tata he bo se ne sin dani kan de wo to de klo ina bianu klo ho to susu tra e so hen le gbalo bu fun joni gba na mi bo fun me poson amlo de nyina me mi so gan wa nu ejo jijo ni tin na Christian lepo